हरि ओम श्री हरि गुरुभ्यो नमः। नारायणं सुरगुरुं जगदेकनाथं भक्तप्रियं सकललोकनमस्कृतं च त्रैगुण्यवर्जितमजं विभुम् आद्यमीशं वन्दे भवग्नम् अमरासुरसिद्धवन्द्यं हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो स्मरेत् तस्य निसरते वाणि जहुनुकन्या प्रवाहवत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमस्मरणात् भवेत्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री मध्वगुरुभ्यो नमो नमः। नाहं कर्ता हरिः कर्ता नाहं कर्ता हरिः कर्ता. आम्ही धर्मव्याध म्हळेले एकलो व्याध ताणें कौशिक ब्राह्मणाक जीवन म्हळ्यार कसलें म्हणून सांगचें तें पळयत आशिल्लीची. तो सांगता कसं म्हणून म्हळ्यार जीवनांतू लोकांतू जीवन कोरका म्हण जाल्यार मुख्य साधन कसं म्हळ्यार कृषी गोरक्ष वाणिज्य ह्या लोकस्य जीवनम म्हळ्यार एक वेळ कृषी करचें, एक पशुपालन करचें, एक व्यापार करचें, हें तीन हें लोकांत जीवन करूंक मुख्य साधन न्हय. तशीच आनी दंडनीती नीती संहिते आनी तीन वेद शिकचे हे परलोक प्राप्तीक साधन जावन आसता. म्हळ्यार खंय तरी म्हळ्यार आतां मिथिले रायो जनक महारायाल विशय गुतच न्हय तुमकां कळ्ळें. तागेल शिस्त कशी आशिल्लो म्हणजे जीवन करूं एक शिस्त जावका म्हणजे चिंता डिसिप्लीन म्हणटा पळय आमी तशी. तागेल शिस्त कशी आशिल्ली म्हळ्यार तो कोणेय दंडार्ह जालो एकच वेळ तागेल पुत्तानाची दंडार्ह जावचें तसलें काम केलां म्हणजे तो क्षमे करनाशिल्लो काय, खंडीत शिक्षा करता आशिल्लो काय, धार्मीक जनाक शिक्षे जायना नाशी चंद करून पळयत आशिल्लो काय, कोणेय धार्मीक जनाल वैरी दूर घेवन येवची एकच वेळ वैरची दृश्टीन पळयतना तो बद्दची अपराधी म्हणून दिसल्यार ते समकुलंकुश परिशीलन करून तो अपराधी वैकी न्हय म्हणून पळयसीत आशिल्लो. अपराधी जाल्लो तो तागेलो बंधू बांधवान तसो तागेलो पूत असो कोणय असो म्हळ्यार तांकां सोणा म्हळ्यार बरलेले जना सोणा न्हय अपराधी तेचे अपराधी न्हय आशिल्ले जन कळ्ळें. तांणी ताका शत्रू म्हळेले नाशिल्ले मिथिला नगराचे रायाक जाल्यार पक्कनी तो जशील आसल्यार ताण तो अपराधी न्हय म्हण जाल्यार तागेल्यान तूं शिक्षा जायना आशिल्लें म्हळ्यार तागेल प्रजा वर्गांक पार्शलिटी म्हणटा पळय पक्षपात ना नाशी निष्पक्षपात जावन तो पालन करता आशिल्लो. आनी एक कसं म्हळ्यार तो तागेले स्वधर्मूय पालन करता क्षत्रीय धर्म वय तशें जावन सर्व तागेले हांगा प्रजा वर्गाचे तागेले मिथिला नगरांत प्रजा वर्गाचे रायोची तागेले स्वधर्म परिपालन करता म्हणटना प्रजा वर्गाचे कोणेय स्वधर्म आदुकून तांणी विंगड जायनाशिल्लीं म्हळ्यार स्वधर्म पालन करनाशिल्ली रब्ब नाशिल्लीं स्वधर्माक फाटी करून वच्चे नाशिल्लीं तांणी तांगेली वर्णाश्रमा धर्म तांणी परिपालन करता आशिल्ले. तशें जावन हांव हेची मिथिले रायाल प्रजा वर्गांत म्हणटना हांवय म्हगेलो धर्म कसलो म्हगेलो गुणकर्म स्वभावाक समजावन म्हगेलो धर्म कसलो हें परिपूर्ण आलोचन करून हांव धर्म आचरण करता. म्हळ्यार हांव मांस विकतलो मांस विक्रय करतलोच पुरो धर्म म्हगेलें नांव धर्म व्याध वृत्ती न्हय म्हगेलें कळ्ळें. म्हळ्यार हांव बेटी करना मांस विक्रय करता मात्र केन्नाय हांव प्राणींक मारना. विंगड जनान प्राणी मारून हाडून दिलेलें मांस ते मोल्लाक घेवन विक्रय करता तितलें हेंची म्हगेली वृत्ती. मांस खातवे हांव तें मागीर खायना. आनी कसं म्हळ्यार ऋतुकाल चडल्यार बरलेले वेळार म्हगेले बायलेले संगय करना तशें हांव ब्रह्मचारी जावन आसता. सकाळचें म्हाका केन्नाय उपासूची रात्री मात्र एक जेवण हांव जेवचें म्हणटर आसा हांव अशेंच कारण कसलें म्हळ्यार म्हगेल्या देशाचे रायो म्हूण लेखता इतक म्हळ्यार कोण राय अधर्मो वर्धते अधर्म करताच की संकिर्यंते तत प्रजा तागेल्या बरीची तागेल्या प्रजा वर्गाची अधर्मी जाता आशिल्लीची. तशी अनेक कसलें म्हण तूं गोस्वे लोकांत अधर्म चड जाल्ली म्हणल्याक त्या खंयची देशांत अधर्म चड आस पळय थंय विकार रुपी जन कुಳ್ळ जन कुरूपी जन नपुंसक जन कुरडे केप्पे असल पुरे पळय
म्हळ्यार अंगविकल म्हणटा असल पुरे जन जाता जाल्यार ते थंय अधर्म चड आसा म्हणल्याक तशी पार्थिवानाम अधर्मात प्रजानाम अभवत सदा कळ्ळें आ रायान अधर्म केल्ले पार्थिव म्हळ्यार रायो ताण अधर्म केल्ली म्हण जाल्यार प्रजानाम अभवत सदा प्रजे तशी अधोगती कडेन वताची आमगेले जनकरायो प्रजा वर्गांच्या धर्मान परिपालन करता देखून आम्ही आणि तोवय स्वधर्माचरणींतू निरत जाला देखून आम्ही स्वधर्मांतूची आसाची अन्यक कसं म्हळ्यार मिगेल अनेक अभ्यास आसा मान अपमान दोन्ही हांव समान जावन स्विकार करता म्हळ्यार मिगेल प्रशंसा कोणें करोची म्हाका कोणें निंद करोची प्रशंसा करतना हांव कूश पावना निंद करतना हांव दुख्ख पावना समान जावन आसा मिगेले एक रीत आसा हांव सन्मार्गारय चलता साधू सज्जनांक पळय कितली गौरव दिवका तितली गौरव दिता कळ्ळें अन्यक कसं म्हळ्यार मनशाक आसूची सद्गुण कसले म्हण तुका सांगता यथाशक्ती अन्नदान करचें सहना धर्मनिष्ठा दया सर्वजनाक एकल्याक गौरव दिवचे ह्या मनशाला तूं आसूं का जाल्यार सद्गुण ते सद्गुण कोणाले आस ताका भारी त्यागी मनीस म्हणून म्हणटाची जल्वे आनी सांगता आमगेले श्रेयस खंयच्यान तस म्हण म्हळ्यार वृषामादम परिहरेत फटी मारची सोडका कुर्यात प्रियाम अयाचितः कोणें अयाचितः कोणें आमकां म्हाका अशें कर तशें कर म्हणाची तांकां पळयतना आमकां मना वचूं तांणी कश्टार आसाची तांकां आमगेले सहाय देवका म्हण लेखून तांणी निमगिनांतल्यार सहाय करचें पळय ते तांकां खुशी जाता पळय प्रियम अयाचितः तो निमगिना जाल्यार ताका आमी खुश जेवता तशी कोरका अन्य कसं म्हळ्यार न च कामान संभ्रमात न द्वेषा धर्म मुसर्जीत स्वार्थो भय आनी द्वेष ताजी निमती धर्म सोडूकनच कळ्ळें आनी खंयचें काम खंयचें एक कर्म आशेन फलापेक्षेन संभ्रमात करूनच खंयचें कर्मय आरंभ म्हळ्यार कर्म करचें कामात अपेक्षेन तें काम करता हांव म्हाका इतली ताजी फल मेळका तें लेखून करूंक नज म्हूण आनी द्वेश कोणाले वयर द्वेश आमगेलो स्वार्थो आनी कसले वयर भय अशें आसून आमी धर्म सोडचे म्हणटा पळय तें मागीर करूं नज प्रिये नाती भ्रशम हर्षेत आमकां संतोश जेवचे विशय येताना भारी फुगची पळय म्हळ्यार आमी लेखील तशी जाल्ले अशी तशी कितले कितें अभ्यास आसा त्या बरें करूनच आमकां नज जालें कसं कितें जालें कोणाकय कश्ट येवचे दुख्ख येवचे कसले वियोग जेवचे ह्या पळय प्रियची जाल्यार आतां आमकां प्रिय जाल्ले तेदून आमी अयो आमकां देवान अशें केलें म्हूण कुगोवच्या नज आनीक कसं म्हळ्यार न मुह्येद अर्थकृच्रेषु नच्च धर्मं परित्यजेत कळ्ळें श्रीमंत जावतो दुर्बळ जावतो ದುಡ್ಬ ತೊಂದರೆ ಮಳೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂಕ येता दुर्बळ कशें केन्नाय ತೊಂದರೆ मस्त कश्ट येता जाल्यार तेन्नाय धर्मभ्रश्ट जावचे नज कसले एक कर्मांत दोश आसा म्हणून लेखून वापस कर्म करूं नज कर्मांत दोश ना आनी ते कर्म चांग जाता कसले म्हळ्यार हांव एक कर्म कोरका म्हण लेखता म्हण लेखया त्या कर्मांत ते कर्म केल्यार कसले दोश ना आनी एक म्हळ्यार त्या कर्मा निमती आमकां चांग जाता म्हणून लेखल्यार ते कर्म आमी श्रद्धेन करूं का खंयचे कर्म वायट जाता पळय ते कर्म वायट कर्म कुकर्म म्हणून घेता पळय ते पळय करूं नज अन्य कसं म्हळ्यार न पापे प्रति पापः स्यात् साधुरेव सदा भवेत् आमकां कोणेंय जेवो पाप केले म्हळ्यार द्रोह केले म्हण लेखया आमी ताकाय बुद्धी शिकयता म्हूण कसले जेव द्रोह करचे न्हय तशें केल्लें म्हूण जाल्यार आमी वायट करून घेतल्या बरी तशें न्हू साधू सज्जन कशें आसता पळय शांत तशी आसूं का आमी म्हूण सांगून आत्मप्रशंसा करून घेवचे नज म्हूण सांगता तो आत्मप्रशंसा करचे कोण म्हूण म्हळ्यार मूर्ख खंय तो न लोके राजते मूर्खः केवल आत्मप्रशंसया अपि चेह क्रियाहीनः कृत्यविद्यः प्रकाशते आत्मप्रशंसा कोण करून घेता ताका मूर्ख म्हणटाच तसले मूर्ख तांणी तांगेले प्रशंसा करून घेवची देखून तांकां किर्त मेळटवे ना न्हय तेची कोणेय जेवो विद्यावंत जाल्लो ज्ञानवंत जाल्लो तागेले इतले तो आसा एक ना एक दीस किर्ती येवचे येता तशें कोणाक सद्गुणी म्हणून घेता पळय तो केन्नाय दुसऱ्यांक निंद करचे आपण्यान प्रशंसा करून घेवचे ते पळय करना कळ्ळें आमी
आमगेल विषय आम्ही होडकोन सांगचे हांव अशें केलें हांव तशें केलें कोणाले विशय कोणें होगळसितना नाबा तो तशीची तुका गोत ना तूं चांग म्हूण लेकला ताका तशी नाबा तो ताणें असल पुरे काम केलां म्हूण ताणें केदन की कसलकी केल्लें ताणें तें एक ओडकोन सांगलें ताका ती धुवन घेवन कितली की मुखार वचून साधन करून गेला ताणें कळ्ळें जाल्यार हांनी तागेलें अवगुण काण आनी की म्हापशी बरो नासताची चांग जायनाची तशी विकर्मणा तप्यमानः पापाद विपरिमुच्यते म्हळ्यार एकक पंत अज्ञानान जेवो कसलकी रितीन आकस्मीक जावन कोरका म्हणणे तप्प कार्य जाता त्या वेळाक पश्चाताप केल्ली म्हूण जाल्यार सर्व पाप निवारण जाता कळ्ळें ताजे नंतर तितली मान्य पापकर्म केल्ले म्हूण जाल्यार सतत नामस्मरण देवाली जप करचे कसले एक देहदंडन तपस्सू आनी तीर्थयात्रे हे पुरे करता रस म्हूण जाल्यार तागेले पाप पुरे नाश जाता म्हूण म्हणटाचे आकस्मीक पापकार्य जातरस जाल्यार निरंतर धर्मानुष्ठान तो करतरस जाल्यार तागेले पापकार्याचे पाप पुरे धर्माच्या प्रभावान ते नाश जावन वता म्हूण आनीक पापाक कसलें मुख्य कारण म्हूण तो सांगता अति आसच पळय ते जाय हे जाय आनीक जाय दुसरे जावं अशें सुका तशें सुका तें घेवका हें घेवका आमी अशें जावका तशें जावका अशी पुरे आशा आसता कार जावका घर जावका सुकार सुका तांगेल बरी बोंका आंगेल बरी सुका हें खावका तें खावका हाजी निमती पुरे पाप जेवचे अति आश न्हय कित्याक म्हूण म्हळ्यार ज्ञान ना आमकां जीवन सुचे खावच्या जेवच्याक न्हेसूक भोंवच्याक म्हूण आसल्यार त्या वेळाक तांकां अति आशे जेवची सद न्हय ज्ञान उणी जाल्लें आनीक कसं म्हूण म्हळ्यार स्वल्प जिपूण जन आसताची जिपूण म्हळ्यार पिट्याशी म्हणटाचे आमी मस्त दुड्ड आस जाल्यार एकल्याक हात उबारनी एक दिनाची घरा बरी खाण आस जाल्यार हात उबारनी एकल्या एक दिनाची तांकां जिपूण आनी ते दिननशिरपची निमती स्वार्था निमती आमकां जाल्ले आमी तांकां कसले दिवका आमी हाडलेले आमी खावया असल पुरे स्वार्थ हाजी निमती पाप कर्म जेवचे कळ्ळें पळयतना तांणी दाखोवन घेवच्या पुरोचे आमी भारी धार्मीक आमकां पुराय निग्रह आस कळ्ळें पवित्र जन आनी उलयतना चांग चांग उलोवचे देव धर्म अशी तशी म्हूण सांगून जाल्यार मनांत भरती स्वार्थ आस भरती स्वार्थ ಕೆಲವು जन म्हणटा पळय ಹೇಳುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಕ್ಕುವುದು ಗಾಳ म्हळ्यार थोंडान शास्त्र सांगून सांगून येद्र आशिल्ल्याक दोचूच कशी म्हूण म्हळेले चिंत मनांत करताची म्हूण जाल्यार तांकां शिश्टाचारस म्हणटावे धर्मस म्हणटावे ना दाखोवन घेवचे धर्मस तांकां जाल्यार ते धर्म आमगेले आस आमी भारी गोत आशिल्ले जन ज्ञानी म्हूण दाखोवन घेवन दुड्डवा संपादन करताचे म्हूण जाल्यार ताजे निमती तांकां चांग जायना तशी आनी तो सांगता एक कश्य सुका एक श्रेष्ठ मनीस म्हणलो तो वर्णान कसले जेवो ब्राह्मण अन्यक दुसरे कसले जेव जाल्यार सदाचारी म्हणून का जाल्यार ताकले शिश्टाचार सुका ते कसले म्हूण म्हणटा ब्राह्मणांगेले शिश्टाचार कसले डिसिप्लीन ब्राह्मणान कशे सुका म्हळ्यार यज्ञो दान तपो वेदाः सत्यं च द्विजसत्तम पंचैतानि पवित्राणि शिष्टाचारेषु सर्वदा यज्ञ दान तपस्सु वेदाध्ययन सत्यनिष्ठे ये पुरे ब्राह्मणांगेल शिष्टाचार कामक्रोधौ वशे कृत्वा दंभं लोभम् अनार्जवं धर्ममित्येव संतुष्टाः ते शिष्टाः शिष्टसम्मताः कोणेय जेवो काम क्रोधादी पुरे तांगेल वश करून घेतला म्हण जाल्यार तांकां ती आशिना कसले ढंबाचार दाखयनाची तशें जाल्यार तांणी शिष्टाचारी म्हणून घेताची मागीर आचार पालनम चैव द्वितीयं शिष्टलक्षणम आमकां शास्त्रांत सांगिल्लें सदाचार आसना तें पालन केल्यार तेमय एक शिष्टलक्षण म्हणटाचें मागीर गुरुशुश्रूषणं सत्यम अक्रोधो दानमेव च एतत् चतुष्टयं ब्रह्मन् शिष्टाचारेषु निद्यता गुरुशुश्रूषण म्हळ्यार गुरुसेवा गुरु म्हळ्यार तातूंत भितर माता पित्रादी आमगेल्या पशी म्हालगड्यांक पुरे गुरुजन म्हणचे तांगेले सेवा करचे सत्यम केन्नाय सत्य उलोवचें मागीर अक्रोधो कोप नाश्यश्चो दानमेव च केन्नाय दान करतर आसचें हें शिष्टाचारी जन म्हूण कोणा सांगता पळय तांगेल्यान तूं हे चार गुण आसताची आसता अहिंसा सत्यवचनं सर्वभूतहितं परम अहिंसा परमो धर्मः सत्ये प्रतिष्ठितः म्हळ्यार कोण काया वाचा मनसा कोणाक हिंस करनाकी म्हळ्यार
शरीरानं हिंस करचे म्हळ्यार तांकां देह दंडन दिवचे कसले उतरान म्हळ्यार केलो जन पळय उतर छटक छटक छट उलयच्या त्या येद्रा आशिल्ल्यान मन दुखूतय आनी मनान हाका अशी करता तशी करता म्हूण लेखचें हें हिंसा मनान आमी ताका कांव क्वच्चन घालता आशिल्लो ताका ती कांव दिशमान सोडता आशिल्लो अशी मनान लेखल्यार हिंस केलेले तितले पाप येयले तशी हें अहिंसा आनी सत्यार चलचें म्हणटा पळय हें खंयची वर्णाचे मनशांकय पोरका आशिल्लो धर्म तांगेलो कळ्ळें काय मागीर म्हणटा तो सांगता धर्मव्याद प्रती एक मनीस तागेलो स्वभाव कसो न्ही सात्विकी राजसिकी तामसिकी ताका समजावन तागेले गूण आसता स्वभाव समजावन गूण आसता ताका समजावन कर्म करता कळ्ळें काय गुणकर्म स्वभावाक समजावन वर्ण म्हणटा पळय ताका समजावन कोण धर्मार वतकी कळ्ळें तो पुण्यात्मा म्हणून घेता जाल्यार कामक्रोधादी आसून नाका जेलेले कर्म केले तो पापात्म म्हणून जाता तशें जावन कामक्रोधादी खंय आसचें मनांत सुरवें मन नियंत्रण करून घेतल्यार जाल्लें म्हणून म्हणटाच अक्रुध्यंतो न सूयंतो निरहंकार मत्सराः रजवः शमसंपन्नाः शिष्टाचारा भवन्ति ते म्हण अक्रुध्यंतो कसले संदर्भ येवो कळ्ळें कोपू मनशाक येना शिरब्बना जाल्यार कोप गेलवले जन म्हणजे कसले म्हळ्यार कसले संदर्भ येवो तांकां मारन घालल्यार तांकां सोन घालल्यार कोण कोप्पना पळय तांकां क्रोधी जन म्हणटाचे न सूयंतो विंगड जन बरे जल्लीचे हांव अशी आस म्हूण जाळ भगनान शिरपचे निरहंकार मत्सरा कळ्ळें जाय जाल्यार संपत येयला म्हाका जाय जाल्यार सूख आसा आज मिगेल इतली सुखी जगत्या कोणेय नांचे म्हूण हंकार दाखयतले जन कळ्ळें अन्य कसं म्हळ्यार मत्सर आहा विंगड जनाल वैरी मत्सर म्हळ्यार तांणी बरें जेवण आसाचें अवश्य मिगेल कसलें समजयना म्हणून कोण मत्सर दाखयता हान्नी पुराय तांणी शिश्टाचारी न्हय कळ्ळें तांणी क्रूरी म्हणून घेताची कोण खंयचे वेळार जाल्यार कोप येना कोणाक जाळ मत्सर ना कोणाक अहंकार ना तांकां शांत स्वभावाचे तांणी जेवो आर्जव म्हळ्यार सरळ मनाचे म्हूण लेखून घेताची आनी तांणी शिश्टाचार संपन्न ह्यो तो मनीस ताका कोणाले वयर जाळ ना मत्सर ना कोप ना कसलें ना भारी शांत स्वभावाचो भारी चांगू म्हूण मनाचे तशी आनी सांगता हे पुरे हांव सांगलें म्हूण न्ही हे वेदोक्त धर्म यो कळ्ळें सर्व नमने धर्मशास्त्रांत आमकां असल पळय धर्म कशी चोलका म्हूण मेळटा तशी कोण तशी आचरण करतकी तो चंद रितीरी जीवन करून कडेर म्हणटा देवाक प्रितीचो जाता तो खंयची रितीरी दुसऱ्यांक तोंदर दिवचे नज यथाशक्ती दान कोरका सत्यांत निश्ट जावन सुका हें सर्व जनांक म्हळ्यार खंयचे वर्णाचे खंयचे आश्रमाचे जनांक सर्व सुका जाल्यार सामान्य धर्म म्हूण आतां धर्मव्यादो हिंसा अहिंसाचे निरूपण सांगता पळया पुराकृतस्य पापस्य कर्मदोषो भवत्ययं म्हळ्यार फुडल्या जन्मांत आमी कसं की पाप पुण्य करताची ताका समजावन हे जन्मांत आमी प्रवृत्त जाताची कार्यांत ताकाची विधी म्हणजे तेच तपासून घेवच्या कोणाच्यानय साध्य ना कळ्ळें प्रति एक जीव कसं की सुख अनुभविता कसं की दुःख अनुभविता जावो व्याधी जाता मरण जाता प्रति एकाक कारण कसं म्हळ्यार पूर्वजन्माचे पाप पुण्य पूर्वजन्म कृते पापम व्याधिरूपेण पीडिता म्हणटा पळय आदी व्याधी कळ्ळें सुख दुःख मरण हे पुरे पूर्वजन्माचे कामा निमतीची कर्मदोशा निमती जावचे धर्मव्याद सांगता पळय हांव व्याध जावन जन्म आयलो मांस विकचे मिगेले प्रवृत्ती धर्म जाले वय हें कारण कसं म्हळ्यार हिंदी मिगेल फुडले जन्मांत प्राप्त जाल्लेले कसं की हांव केला ताजी विधी म्हूण ही ताका म्हूण म्हळ्यार पळय एक रितीरी ಕೆಲವು जन सांगताची प्राणी वध करून ताजी मांस मनुष्य खाता पळय तेन्ना ते प्राणी मेल्लेले प्राणी आसा पळय तांगेले पाप वतकी तांकां सदगती मेळटकी जाल्यार खाल्लेलो मनीस आसा पळय ताका पाप येता कळ्ळें जाल्यार सस्य हरीण म्हळ्यार चितल म्हणटा पळय जिंके पक्ष मृग कळ्ळें अनादी काला दुखून ते विंगड प्राणीक आहार म्हूण सांगून श्रुती स्मृतीन थंय सांगला कळ्ळें तांकां जिवनांत आतां सस्याक जावो प्राणींक जावो पक्षींक जावो मृगांक जावो
तांकां कसलें जिवनांत तूं साधन करचें म्हणसवें ना न्हय तांकां तें कसलें साधन ना कसलें एम ना तशें जावन तांकां धर्मप्रज्ञा आमगेले बंधू बांदवांगेले वयर आमी करून दाखोवका परोपकार करका मुखार सुनू जीवन कशें जेवचें ताका कशें गळसून दवरका संतान जाल्लें तें रक्षण करका ताका एक वाट दाखोवका असले जबाबदार तांकां ना ही ताका म्हणल्यार तांकां जिवनांत कसलेची एम ना तांगेले देहांत तांणी कसलें करना कळ्ळें आनी प्रज्ञाय ना तांकां कसो न्ही प्राणी म्हाका कोणकी मारताची हांव कोणाल की आहार जाता कसले प्रज्ञ ना तांकां कळ्ळें तशें जावन हे प्राणी पुरे मनीस मारताचे आनी तेंचे आहार जावन यूज करताची कळ्ळें जाल्यार जिब्बे रूच म्हणटा पळय ताजे खातीर प्राणी दिश मारचे न्ही जावन देवान सृश्टी केलेले प्राणी जेवो पक्षी जेवो प्राकृतीक जावन नॅचरली तांणी नेचराचें रक्षण करताचें कळ्ळें नेचराचें रक्षण एक प्राणी खावन तशीची चैन म्हणटाची फूड चैन खंयचेय एक संतान अती जाल्ली म्हूण जाल्यार कसले एक तोंदरे जाता तशी एक प्राणी खावचें एक प्राणी खावचें तशें जावनूची समतोलन जेवचें जाल्यार मनशान बुद्धी नातिलें सराग प्राणयां मारून खावचें सुरू केलें रे प्रकृतीचें संरक्षण जेवचें कशी बॅलन्स जेवचें कशी इमॅलन्स जाता वय बाय तशें जावन मनशान ताका सात्वीक कसले रितीर आसुका देवाल कसलें साधन करका म्हूण जाल्यार सात्वीक बुद्धी आसुका राजसीक तामसीक बुद्धीच्यांक देवाल कसलें साधन करूं ना सात्वीक बुद्धीच्यांक मात्र ताजे खातीर पळय कृष्णान गुणत्रय विभाग योगान सांगला सात्वीक आहार म्हणस मनशाक तेचे स्विकार केल्ली म्हूण जाल्यार त्या मनशाल बुद्धी सात्वीक जाता म्हूण तेची मांसांनी खाताची म्हूण जाल्यार तांतू तामस बुद्धी चड जाता न्हय तशें जावन तें तांकां सोडलेलो विशय तांकां साधन करता आतां आमी सांगू जायना मांस खावं नाका चेको नाका धर्मपिठार बशिल्ले जनान सांगीत स्वाम्यान तसले जनान आमी परत सांगलें तुमी सांगच्याको कोण आजी मांस खायनाची म्हूण म्हळ्यार कोणा पळय नॉनवेज कळ्ळें मांस खायनाची म्हणजे तसले जनाल घरकडे चेल्ली दिनाची कळ्ळें पुरी जेवका तांकां मांस खावची चेल्ली जेवका मांस खावच्यो चेल्लोय जेवका तशें जाला समाज तांगेलें मन आसोचें आमी सात्वीक रितीर आसुका की सात्वीक आनी तांतूय आमी ब्राह्मण जाल्लेले देखून आमकां सात्वीक आहार म्हणूस आमी मांसांनी खावचें न्हय म्हणूस कळ्ळें तशी जेवो धर्म यादू सांगता फुडल्या जन्माची पापकर्मा निमती ह्या जन्मान तूं ताका समजावन संस्कारयुक्त देह की हीन देह की मेळची म्हणून निर्धार जाता केलो जर हीन जन्मान तूं जन्मा येताची हीन कर्म कोरका जाता जाल्यार सत्कर्म कसलें म्हूण कळ्ळें म्हूण जाल्यार दुष्कर्म करचें उणें जाता आतां हांव पळय हीन जन्मांत येयलो म्हगेली वृत्ती हीन वृत्ती खंयची मांस विकची जाल्यार हांव भरलेले पुराय शिश्टाचार पालन करतरस जीवनांत सत्यनिश्ठ जावनस यथाशक्ती दान धर्म करता म्हगेले म्हालगडे गुरुजन कोण आनो अम्मा तांगेले शुश्रूश करता बात्यामी कशी भक्तीन श्रद्धेन कळ्ळें अन्य कसं न्ही म्हूण म्हळ्यार तो एक चंद उदाहरण दिता पळय आतां आमी पणस खातना हाताक तेल पुशील म्हूण जाल्यार पणसाचें मेळना आमकां कणसना वय बे तशीची सत्कर्म सदाचार म्हळ्यार एक नमने तेल अशी आमी जीवन निर्वहणेक खंयचे रिती व्रत करता म्हूण सांगू ना त्या वृत्तीन तूं कसलेची चड उणीक जायना म्हणना जातना आमी सत्कर्म सदाचार पालन करताची म्हूण जाल्यार आमकां हें कसलें पापलेप आसना कळ्ळें तशें पळोवचें गेल्यार प्राणी हिंसा न्हय हें क्रूर कर्म जालें न्हय हें क्रूर कर्म करना अशी राबच्या जायना म्हगेली वृत्ती तीची जाल्यार हांव सत्कर्म सदाचार पालन करता म्हगेले आना मानले शुश्रूश करता देखून म्हाका आब अशेंच म्हाका खंयची जाल्यार कशें कळ्ळी तुका म्हणून तूं म्हणल्यार पळय म्हाका हाजी निमतीचें हांव समस म्हूण लेखचें जायत आनी एक तो सांगता रस सर्वं व्याप्तमिदं सत्यं प्राणिभिः प्राणिजीवनैः हें प्रपंच सगळे प्राणिभिः म्हळ्यार जिवीत सुची प्राणी निमतीन भरून गेला तशें जावन तंतुले तेंची तांकां आहार करून दिला देवान म्हळ्यार आतां पळय जलचरांत समुद्रांत न्हंयंत सकळे मत्स्यान गसंते मत्स्य आहा
सण सण जळक्याक व्हड जळके खाता त्या व्हड जळक्याक आनीक व्हड जळके खाता ताजे पशी व्हड जळके ती मिंगील खाता तशें परिणाम आहे जीवन तंतु तंतु वैरे आहार सोदूच म्हूण आसवे ना न्हय सत्वी सत्वानी जिवंती प्राणीनो अन्योन्य भक्ष्याश्च एक प्राणीचे सत्वा निमते म्हळ्यार एक प्राणी खावन अन्य एक प्राणी शक्ती पावन घेता त्या प्राणी खावन अन्य एक प्राणी शक्ती पावन घेता प्राणींक आहार जावन वचता पळय धर्मव्यादनी जावन कसल सांगता म्हळ्यार खंयचे वृत्ती जवो जिवनांतो त्या वृत्ती चंद्रितीर करता शिष्टाचार पालन करता म्हूण जाल्यार हीन वृत्ती म्हणून घेना म्हूण तो सांगता असं आतां पळय आमी मुन्सिपालिटीचे जेन्ना पळया कामाचे तांणी चरंडी धुताची कोयरो काडताची गलीज पुरे उबारन व्हरून खंय डंप करताची कळ्ळें तांकां तांणी तें करना नातिल जाल्यार आमी जीवन करूं साध्य आशिल्लें ना न्हू आतां मरणदंडने शिक्षे कोणा मेळ्ळा तांकां गल्लू घालच्याक एकलो जन आसता वय ताणें तागेले गळा पास घालून गल्लू घाल्ली म्हूण म्हळ्यार ताणें गळपास दिवन दीश मारली म्हूण जायना न्हय कित्याक म्हळ्यार ताका सुरवेकची शिक्षा मेळूं जाला न्हय आनी घे स्मशानांत तूं पळय ते मड पुरुकी मेल्लेले मडे लासुकी प्रत्येकाक जन नाचवे प्रति जनान ही हीन वृत्ती ही आमी करना हें नज्ज म्हूण सोडलेले जाल्यार देश चलतवे जीवन चलतवे ना न्हय तशें जावन कळ्ळें हें हीन वृत्ती आनी उच्च वृत्ती म्हूण ना तांगेले कसं की पूर्वापराचे जन्माचे पूर्वा जन्माचे कर्मा निमती तांकां खंयचे जीवन खंयची वृत्ती पुराय निर्धार जावन जाला कळ्ळें जाल्यार आशिल्ले वृत्तींतूय चंद्रितीर ते वृत्ती धर्म पालन करचें ताजे नंतर सदाचार शिष्टाचार पालन करचें देवाले ध्यान की नामस्मरण की करचें इतली जाल्यार धार्मीक म्हणून घेता खंयचेय वृत्ती जावो कळ्ळें तांणी तांगेले मनोवृत्ती आसा पळय चांग असो म्हूण जाल्यार तांकांय धार्मीक पुरुश म्हूण म्हणटाचे म्हूण धर्मव्याद सांगता तशें जावन म्हाका हांव यादू जाल्यार म्हाका हांव धर्मार चलता देखून म्हाका धर्म व्याद म्हूण अन्वर्थ नांव येयलें म्हूण सांगता आनी तो सांगता सत्यनिष्ठा म्हणलें न्हय सत्य म्हळ्यार कसलें म्हूण धर्म सूक्ष्मस्थांतूय म्हूण म्हणटा तो कसलें म्हळ्यार सत्यनिष्ठा निचावन परमधर्म प्रति मनशाले केलो पंत ते सत्यचे हांव सत्य सांगता म्हळ्यार केलो पंत सत्या निमतीची पाप जाता वय म्हळ्यार आत्याकलो कोणकी चुकोवन घेवन धांवन येयलो म्हूण लिखया कळ्ळें तो निपोवन बसलो जिवा आशे खातीर ताका दरोडेखोर धांवडांक घेवन येता दुडवा खातीर तो निपोवन बसलो तागेले जिवा आशे खातीर त्या वेळार दरोडेखोरान हक्क निमगे तूं ताका अमकी मनशान धांवन येयला आतां तूं पुटले न्ही घेवन आशिल्लो तो खंय चमकलो म्हूण म्हणल्यार आमी सत्य सांगताचें म्हूण तो वोंग निपोवन बसला हांनी ताका मारून ती पुटलेन तागेले हाता आशिल्ले घेवन चमकले म्हूण जाल्यार ते ताका दीश मारचे पापकर्माक आमी सांगिल्लें सत्य कारण जालें तसल सत्य सांगता म्हूण ना कळ्ळें जाल्यार केलो पंत असत्य मस्त पापकर्म म्हणटात न्हय सत्य सांगचें जाल्यार ते केलो पंत असत्य तें चांग जाता पळय आतां तो आतां आसुनूय असत्य सांगना नाशी हांव असत्य सांगता कितली जाल्यार एक जीव उरलो म्हूण म्हणलें खातीर ना बा हांव पळयनी म्हूण सांगल्यार तेणी जावन फट्टी मारले ते पाप जाल्यार ताजे निमती एक जीव उरलो वय ते चांग काम जाता तशें जावन सत्य कसलें असत्य कसलें केन्ना कसलें सांगू येता हे पळय धर्म सूक्ष्म कळ्ळ्यार जालें कळ्ळें तशी वेदव्यासानच हे धर्मव्यादाल रुपार आमकां सांगची न्हय धर्मव्यादाले रुपार म्हळ्यार धर्मव्यादान सांगिल्लें म्हूण सांगून वेदव्यासानच आमकां हे पळय धर्म सूक्ष्म बोधन केला तो तांणी सांगताच पळय वेदव्यास प्राणांतिके विवाहेच वक्तव्यम अनृतं भवेत् अनृतेन भवेत् सत्यं सत्येनैव अनृतं भवेत् म्हळ्यार प्राणांतिक सन्निवेशांत आतां मरता म्हणटा आतां आमी एक सांगलें पळय उदाहरण तसल वेळार पट्टी सांगलें पाप ना कळ्ळें विवाह जातना ते विवाह चंद्रितीर जावका म्हणून एक जावं दोन फट्टी सांगल्यार कसलें पाप ना कळ्ळें तशी केलो पंत विवाह जावचे वेळाक सत्य सांगल्यार विवाहाक तोंदरे जाता म्हूण जाल्यार सत्य सांगूनच ते पाप म्हणून घेता म्हळ्यार विवाहांत एक चेल्ली तिगेल कसलें चूक आसा म्हूण जाल्यार आमी सत्य सांगता म्हूण सांगून चंद्रितीर विवाह जातरच त्या वेळाक थंय वचून ही चेल्ली तुमकां गोतनावे अशी आशिल्ली तशी आशिल्ली म्हूण सांगली म्हूण जाल्यार ते चेल्लीन कसो करून घेवची विलाबरी विवाह राबले म्हणून जीव आतां ही सल परिस्थिती ना फुडली जीवन असो तीन जीवन काण घेतलें म्हूण जाल्यार तिगेले जीव गेलो ताजे निमती
तिगेला अन्न मला मर्याद गेली अक या पुरे पाप जल्ली ना हागेल निमती जल्लेले त्याच्या विवाह वेळाक प्राणांतिक समयांतो पुरे पट्टी सांगल्यार त्या पट्टी निमती चांग जात म्हणजे अरे पाप जायना म्हणून सांगून धर्मव्यादो सांगता आणि सत्कर्मनी दुष्कर्माचे फल कसले म्हणून सांगता म्हळ्यार प्रति मनीषो कसले एक शुभ कर्म जेव्हा अशुभ कर्म करताना ताक समजावून शुभाशुभ फल कळवे जाल्यार मूर्ख जालोलो तो कसं लागता शुभाशुभ कर्माचे फल ते पूर्वार्जितचे निजावन आता शुभ कर्म की अशुभ कर्म की आमगेल निमती जत जाल्यार ताकाय पूर्वाचे कसं की एक विषय आसा कळव्या पूर्वांत आमी कसं की चांग केल्ली म्हणजे या जन्मांत आमगे निमती शुभ कर्म जाता पूर्वांत आमी कसं की मस्त पाप केला म्हणजे या जन्मांत आमी पाप कर्म करताची तशी शुभाशुभ कर्म फल पूर्वार्जित म्हणून मना वरून येणाशी सुख प्राप्त जाताना त्या आवेची मिगेले अर्हता मिगेल निमती जल्लेले मिगेल निमती या घर जल्लेले मिगेल निमती चरडू इतले शिकलींची मिगेल निमतीची पुरे मिगेल निमती चांग कसं जाला पुरे मिगेल निमती वाईट कसं झालं त्या पुरे विंगडाल निमती असल स्वभाव मनशांक असता जाल्यार कोणेय कसले तांगेल निमती जेवची नाही तांगेले पूर्वजन्माचे कर्माचे अर्जित फल ते कळवे पूर्वार्जित तशें न्हू केला उपंत पळय आम्ही त्यांग जातना आम्ही केलेलं म्हणून आमकां आमी होगळसून घेतात ना वायट जातना तेदन आमी दैवा दुर्विनाचे पळय देवा दुर्विनाचे हांव इतले लायक अशें तशें देवान म्हाका कशें करून घाल पळय अशें करचें देवान देव 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 म्हणून जीव सोडल्याक न्हू जीव सोडलावे ना आनी की जिवंत जाल्यार अशें करचें पळय देवान म्हणून आमी निमगीत लागतात पळय चुकी ती आमगेली कळव्या तशी फुडले जन्मा पाप कर्म कसं की केला ताजे फल जावन ह्या जन्मा दुःख अनुभविसूच्याक आमकां ताका सम जावन एक संवसारो ताका सम जावन देह ताका सम जावन रोग रुजीन कसं की मेळटा त्या वेळार त्या शरिरान दुःख अनुभवितना फुडली जन्मा पाप क्षय जाल्ले खंडीत कळव्या हे कश्ट अनुभवितानाय आमी धर्मारी आसाची देवा दुर्विनीची म्हण जाल्यार मरू जन्मांत म्हळ्यार आनेवच्या जन्मांत आमकां सुख मेळूकय पुरो सुखय मेळटा मेळूकय पुर्ण मेळटा कळव्या ह्या जन्मांत दुःख अनुभविसी तर आसाची मागीर आमी पाप कर्म करताच म्हण जाल्यार आनी जन्मांत आमी तितले कश्ट अनुभविसूका यांची संसार चक्र हाका देवाल ज्ञानाची परिहार म्हूण कळवे रोगी मनीषो तो औषधी घेता कळवे तशीची हे पाप केल्लो कश्ट अनुभवितना हांव केल्लेलो पाप मस्त तशें कश्ट अनुभविता म्हूण सांगून हे जन्मांत ताणें चांग चांग करूं पळोवका चांग चांग रितीर चोलका सदाचार सद्धर्म पालन कोरका तें औषध ताका तागेले पूर्वजन्म कृत पाप म्हणलें लागता रोगाक औषध कसलें म्हळ्यार सद्धर्म परिपालन करचें तशी सोण ह्या जन्मांत पूर्वजन्माचें दुःख अनुभविता वापसय दुष्कर्म करताचे म्हण जाल्यार मुखार कितले की जन्माक ते बांदून दवरल्यार बरें जाता वापस भोग म्हण तशी तो मनशांगेल स्वभाव भारी आश्चर्याचो म्हणटा धर्मव्याद म्हळ्यार ह्या जन्मांत दुःख अनुभवितूल मनीसो फुडली जन्मा पापा निमती हांव अनुभविता आनी पुणी हांव चांग कोरका म्हण लेक्कना नाशी वापासय कळव्या पट्टी वंचना हिंसा सकड करता पळय तशी धर्मव्यादो शुभाशुभ कर्मा फल सांगता तदनंतर आतां तो तदनंतर कसं सांगता म्हणल्यार पंचभूत म्हळ्यार कसं न्ही मागीर इंद्रिय निग्रह करची कशी सात्विक राजसीक तामसीक गुणाच स्वरूप ताजी फल कसले म्हणून सांगता मागीर परमात्माला साक्षात्काराक कसल कोरका म्हणून विवर्सिता हे पुरे आमी महाभारता काणी विस्तृत जावन आयकल्याची वापस सांगले वापस तितले दीस वता कळ्ळें आतां तो माता पित्र सेवेचे फल कसले म्हूण सांगता ते पळय आम इतले सुकारी आस व्याध जावन आसल्यार मिगेल घर इतले संस्कारवंताल घर अशी आस पुरे आस इति निमती आस म्हूण इतले चंद घर आसून तूं तसले कुसले अंगडीन आशिल्लो असल पळय निमगूच आसना कौशिकान थंय आसतना ताणें म्हणूच न्हय तूं असल कडेन कसले आंगड केला त्याची ताका पुरे उत्तर सांगतो इति खातीर हांव इतली चंद घर न्ही करून आस तागेले घरा भितर व्हरता भारी चंद विशाल घर मस्त आसन
ಕಳ್ವೆ ಪಳಿತನ ದೇವತೆಂಗಿಲ್ ಗರ್ಷಿ ತಗ್ಗೆ ತಗೆಲೆ ಆ ನಮಸची म्हणತಾರೆ त्यांनी चांग वस्त्र धारण करून आसनांत बसल्यांची व तांकां घेवन वता आनी परिचय करयता आनी तांगेली सेवा कशी करता म्हूण सांगता रस तो तागेले आ नम्मल सेवा कशी करता म्हूण कशी सांगता तो त्या पायच्या दिसाक आमी पळोवया आजी सांगील सर्वई परमात्माले गुरुंगेल चरणारविंदा समर्पण करता कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनामा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीहरिकृष्णार्पणमस्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता नाहं कर्ता हरिः कर्ता।